렘넌트들에게 오늘은 사무엘에 대해서 좀 보겠습니다. Con los remanentes, hoy día vamos a hablar acerca de Samuel. 사무엘상 3장 19절에 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. En 1 de Samuel 3:19 dice que ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra. 다시 말하면 사무엘의 기도가 전부 응답이 됐다. Para decirlo en otras palabras, es que todas las oraciones de Samuel fueron respondidas. 어째서 그렇게 됐을까요? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser esto posible? 세 가지입니다. Son 3 puntos. 렘넌트들은 쉽게 할 수 있는 겁니다. Es algo que muy simplemente pueden hacer los remanentes. 사무엘이 어릴 때 언약궤 곁에 누웠다. Cuando Samuel era niño estaba junto al arca del pacto. 그 대조적으로 엘리는 자기 처소에 누웠고 어린 사무엘은 언약궤 곁에 누웠더니 그랬습니다. Vemos que Samuel estaba en sus aposentos, pero ese niño Samuel estaba junto al arca del pacto. 우리 렘넌트들이 하나만 잘하면 됩니다. Nuestros remanentes solo deben de hacer una cosa bien. 말씀 흐름을 떠나면 안 돼요. No pueden salirse de la corriente de la palabra de Dios. 여기만 있으면 됩니다. Solamente deben de estar dentro de esa corriente. 사실은 쉬운 거죠, 이게. En realidad, esto es algo muy simple. 근데 대부분의 신자들, 렘넌트들이 말씀의 흐름을 놓치고 있습니다. Sin embargo, la mayoría de creyentes y de remanentes están perdiendo la corriente de la palabra de Dios. 자, 이렇게 해야 되는 이유가 뭡니까? Ahora, ¿cuál es la razón de que debamos de hacer esto así? 왜 집 놔두고 언약궤 곁에 누워 있습니까? ¿Por qué dejó su casa y estaba junto al arca del pacto? 이 말은 과거를 정확한 말씀으로 바꿔야 돼요. Esto quiere decir que tenemos que transformar el pasado mediante la palabra correcta. 이게 아주 중요합니다. Esto es algo muy importante. 단순한 말씀이 아닙니다. 정확한 말씀으로 바꾸는. No es una palabra simple, hay que cambiarlo con la palabra correcta. 자, 근데 어릴 때부터 언약궤 곁에 와서 집중했으니까 쉽게 이해하겠죠. Y como desde niño estaba junto al arca del pacto, era mucho más simple poder entenderlo, ¿verdad? 여기에서 완전히 영적 상태가 바뀌어버릴 때 Aquí es donde completamente cambia el 그겁니다. estado espiritual. Es esto. 렘넌트들이 왜 말씀을 붙이나 영적 상태가 바뀌어요. Los remanentes, ¿por qué deben de tomar la palabra? Es que cambia el estado espiritual. 그러고 언약궤 곁에 있었다 이 말은 간단한 말로 보이는데 영적 상태가 바뀌니까 이게 돼버려요. Que estuvo junto al arca del pacto parece cualquier cosa, pero como 어린데. cambia el estado espiritual, desde niño era la cumbre espiritual. 나이는 어린데 영적 서밋이 딱 돼버려. De edad era muy joven, pero era la cumbre espiritual. 이래 가지고 완전히 가문과 나라 치유하는 일이 벌어졌어요. De esa manera tomaron las obras de que la nación y la familia se sanaron por completo. 쉽게 말하면 사무엘 어릴 때 꾼 그 음성 들은 게 이겁니다. Simplemente hablando, lo que escuchó Samuel desde niño era esto. 영적인 힘을 주고요. 서밋 만들어서 이 치유해야 되는 이 부분을 얘기하죠. Le habló de darle ese poder espiritual, llevándole a esa cumbre espiritual para poder salvar esto. 드디어 하나님의 음성을 들은 거예요. Finalmente escuchó la voz de Dios. 하나님의 음성을 들었단 말은 오늘의 흐름을 잘 붙잡은 겁니다. El haber escuchado la voz de Dios quiere decir que ha tomado la corriente de hoy de manera correcta. 쉽게 말하면 사무엘은 어릴 때 그 있는 것에도 어려운 겁니다. Para explicarlo de manera más simple, el tiempo en el que Samuel era niño era un tiempo muy difícil. 우리에게는 어려운 현실이 있지 않습니까? Nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? 이것도 정확한 말씀을 붙잡아야 돼요. Aquí también debemos de tomar una palabra correcta. 그걸로 끝입니다. Con eso se acaba todo. 여러분이 과거 해결해야 되는데 정확한 말씀 붙잡고요. 오늘 어려움 많잖아요.
이걸 정확한 말씀 붙잡는 겁니다. Ustedes deben de solucionar el pasado y para eso deben de tomar la palabra correcta. Los problemas y dificultades del día de hoy tenemos que tomar la palabra correcta para que se pueda 실제 solucionar. 사람들이 también. 말씀 있는 걸 잘 모르고 있거든요. 말씀을 붙잡는 게 아니고 정확한 말씀을 붙잡는 겁니다. Hay muchas personas que no saben lo que es tomar la palabra. No es tomar la palabra, es tomar la palabra correcta. 사실 그걸로 끝입니다. Con eso se acaba todo. 응답은 언제 하냐? 그건 하나님이 하시는 거죠. Y las respuestas y el pacto, eso es Dios quien se encarga de cumplirlo. 쉽게 말하면 이스라엘에 대한 얘기를 한 겁니다. De manera simple, estaba hablando concerniente a 하나님의 lo que es 음성을 Israel. 들려줬어요. Escuchó la voz de Dios concerniente a Israel. 엘리에 대한 얘기를 한 겁니다. Y habló acerca de Elí también. 그래야 놀라지 않지. 엘리는 어떻게 될 거다. 하나님이 이제 들려준 겁니다. Porque así no se sorprendería diciendo lo que pasaría con Elí. 교회에 대한 얘기한 겁니다. Y le habló acerca de la iglesia. 렘넌트는 정확한 언약만 붙잡고 있었는데 국가를 살릴 수 있어요. Si los remanentes únicamente toman el pacto correcto, podrán salvar la nación. 그래서 말씀이 중요한 겁니다. Por eso la palabra es importante. 정확한 언약을 붙잡는다는 말은요. 적용이 벌써 달라요. El tomar el pacto correcto, la palabra correcta, la aplicación de eso es diferente por completo. 내게 맞도록 말씀을 끌어당기는 게 아니고 복음에 맞도록. No es que tomo la palabra para que cuadre conmigo, sino para que cuadre con el 예, Evangelio. 내게 맞도록 끌어당기는 게 아닙니다. 살리는 언약에 맞도록. No lo hago para que cuadre conmigo, sino es que sea 그렇죠. un pacto que salve a otros. 아니 ¿Es así o no? 죽이는 언약도 정확해요. 그렇죠? Incluso hay pactos que matan a otros y son concretos. 그 하나님이 원하시는 게 아니라 이 Pero 말이에요. eso no es lo que Dios desea. 아니 죽이는 언약도 언약이에요. 그렇죠? Los pactos que matan a otros son pactos. 그게 하나님이 원하시는 정확한 언약이 아니다 그 말이에요. Pero no es ese pacto concreto que Dios desea. 오늘 여러분이 과거 현실을 살리는 언약의 말씀을 딱 붙잡으세요. Por eso en el día de hoy deben de tomar esa palabra del pacto 이렇게 concreto que 됩니다. salva el pasado y el día de hoy. 그러면서 사무에 대한 일어나는 하나님의 미래를 얘기했죠. Y de esa manera Dios le habló a Samuel acerca del futuro también. 이거는 뭡니까? ¿Qué es esto? 쉽게 말하면 이루어질 하나님의 나라에 대한 얘기인 거예요. De manera más simple es acerca del reino de Dios que se iba a establecer. 미래를 완전히 영적 서밋의 흐름을 딱 붙잡게 된 거예요. Y ahí es donde tomó la corriente de la cumbre espiritual concerniente al futuro. 자, 반드시 말씀 흐름이기 때문에 이제 미래는 영적 서밋의 흐름을 붙잡기만 하면 돼요. Ciertamente le estaba hablando de eso, por eso podía tomar lo que es la palabra correcta acerca del futuro. 그때부터 사무엘의 기도는 하나도 땅에 떨어지지 않았다. Desde ese momento ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra. 자, 그 뒤에 언약궤 뺏겼어요. Después de eso les arrebataron el arca del pacto. 사무엘 기도했겠죠? Samuel oraría por esto, ¿verdad? 이런 사람인데 Porque era esta persona. 기도했겠죠. Seguramente oró, ¿verdad? 보통 한 게 아니겠죠. No sería de cualquier manera. 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Qué es lo que tomó lugar? 나중에 언약궤 돌아옵니다. Después el arca del pacto regresó. 그 블레셋의 언약을 갖고 있을 수가 없어요. No podían tener más los filisteos ese arca del pacto. 그래서 사무엘이 어떤 미래를 준비했냐? Por eso Samuel, ¿cuál es el futuro que preparó? 미스바 운동을 편 겁니다. Preparó el movimiento de Mizpa. 언약궤 뺏겼을 때 어릴 때지만 이제는 이때는 나이가 들었죠. Cuando les robaron el arca del pacto era niño, pero aquí ya era un adulto. 이 사무엘은 인생을 그냥 끝낸 게 아닙니다. Y Samuel no concluyó su vida sin más. 가장 중요한 다윗을 찾아가서요. 기름을 부은 겁니다. Buscó a David, que era lo más importante, y le ungió con aceite. 됐죠? 과거, 오늘, 미래를 하나님의 정확한 말씀을 붙잡아요. Es todo, ¿verdad? En el pasado, presente y futuro hay que tomar la palabra concreta de Dios. 그 어떻게 정확하냐? 어떻게 합니까? 그거는 여러분이 정확한 언약을 붙잡아야 되겠다 할 때 확인이 됩니다. ¿Y cómo podemos ver si esto es lo concreto o no? En el momento que ustedes tomen ese pacto concreto van a poder confirmarlo. 아, 내가 길을 갈 때 가도 되고 말아도 되고 하면 확인이 안 돼요. 그러나 꼭 가야 된다 할 때는 틀린 길도 가면 확인돼서 바로 가요. Si voy por un camino que puedo ir o no puedo ir, me da igual, pero si voy por un camino que necesito ir, voy a poder confirmar si estoy en el camino incorrecto. 마지막으로 렘넌트가 사무엘을 보면서 배워야 될 게 하나 있어요. Por último, los remanentes, al ver a Samuel, hay una cosa que deben de aprender. 그게 뭡니까? ¿Qué es esto? 꼭 배워야 됩니다.
Deben de aprenderlo obligatoriamente. 그냥 기도가 아니고 집중 기도인데 행복을 누리는 집중 기도입니다. No es la oración concentrada, pero es la oración concentrada que disfruta de lo que es la felicidad. 배워야 돼요. Deben de aprender esto. 그냥 집중 기도는 힘들잖아요. 행복을 누리는 집중 기도. Hacer una oración concentrada por sí es difícil, pero es felizmente. 갑작스럽게 어느 날 응답 옵니다. Y de repente vienen respuestas. 이런 일이 벌어져 버려요. Estas cosas toman lugar. 어느 날 막 전 이스라엘이 뒤바뀌는 역사가 일어납니다. Un día tomaron las obras que Israel por completo fue transformado. 사무엘이 살아있는 동안에는 블레셋이 쳐들어오지를 못했다. En el tiempo en el que Samuel estuvo con vida, los filisteos no pudieron 사무엘이 atacarlos. 살아있는 동안에는 평화가 있었다. En el tiempo que Samuel vivió, hubo paz. 사무엘이 살아있는 동안에는 전쟁이 없었다. En el tiempo que Samuel vivió, no hubieron guerras. 사무엘이 살아있는 동안에는 사무엘을 본 사람은 여호와를 섬겼더라. En el tiempo que Samuel vivió, aquellos que vieron a Samuel creyeron y sirvieron a Jehová. 그렇게 됩니다. Así funciona. 혹시 여러분에게 가장 고민되는 거 있을 수 있습니다. Posiblemente ustedes puedan tener alguna preocupación. 고민하지 말고 정확한 언약 잡으세요. No se preocupen si no tomen un pacto concreto. 살리는 언약을 잡으세요. Tomen el pacto que salve. 여러분 가장 미운 사람이 있을 거 아니에요. 살리는 언약을 잡으세요. Incluso habrán personas que ustedes odien, ¿verdad? Tomen un pacto que 그렇죠? salven a esas personas. ¿Es así o no? 그 사람 내가 그런 사람인데 그거는 그 사람 사정이고 여러분은 그러면 안 돼요. Es que esa persona es malvada. Esas cosas es de esa persona, pero ustedes no pueden ser igual a esa persona. 걱정하지 말라니까. No se preocupen. 우리는 자꾸 율법적인 걸 잡습니다. 복음의 언약을 붙잡으세요. Lo tomamos todo con el legalismo, nada más. Tomen el pacto del Evangelio. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien? 그러고 미래의 언약을 잡으세요. Y tomen el pacto del futuro. 다 지나간 거 과거 붙잡고 있지 말고 미래의 언약을 잡으세요. No tomen el pasado que ya está atrás. Tomen lo que viene en el futuro. 꼭 모든 국민들도 그래야 됩니다만은 렘넌트들이 그래야 돼요. Todas las personas de la nación deben de ser así, pero especialmente los remanentes. 그걸 붙잡고 기도하는데 집중할 수 있어야 돼요. Entonces tienen que tomar esto y orar, pero deben de concentrarse. 주일날 기도하는데 집중할 수 있단 말은 거기에 대한 굉장히 행복이 있는 거죠. Que puedan concentrarse el domingo en la oración es algo muy feliz, ¿verdad? 근데 하나님의 언약이 이루어질 줄 생각하면은 이 응답이 옵니다. 오기 시작하면 내가 이제 느낀다니까요. Entonces vemos el pacto, vemos las respuestas y podemos sentir y disfrutar de esto. 렘넌트들에게 특히 내일 주일에 여러분이 은혜 받는 언약을 정확하게 잡는 게 은혜입니다. Especialmente los remanentes en el día de mañana, el domingo, que tomen el pacto concreto, eso es recibir gracia. 그런 날이 되기를 주의 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que sea esto así. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘 내일 금토일 시대에 있는 축복에 발판이 되게 El 해주옵소서. día de hoy y mañana sea una plataforma para la época del fin de semana de 3 días. 전북 지역과 이 전주 지역에 금토일 시대에 놀라운 발판이 시작되게 하옵소서. Que en esta región de Sonbuk y en esta región de aquí se pueda levantar de manera sorprendente las obras para el fin de semana de 3 días. 오늘 정확한 언약을 붙잡는 시간이 되게 해 Que hoy 주옵소서. sea un día para que podamos tomar el pacto concreto. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.